各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴我们可以再一次在这晚祷会见面。我们要开始我们的晚祷会，请我们一杯心。Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Kita memuji sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri hati kita pada Tuhan. 我们来唱大哉圣哉耶稣尊名。Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Terpujilah Nama Yesus. 我们先用中文2次，再用印尼文2次。大哉圣哉耶稣尊名，天使夫妇敬拜，奉献冠冕同声颂赞，尊他万有主宰，奉献光明同声颂赞，尊他万有主宰，蒙恩救赎真神显明，岂当感谢敬拜，靠主恩免从罪救灾，尊他万有主宰，靠主洪恩免我罪灾，尊他万有主宰。Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya diberi padanya, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di surga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih beri hormat padanya, bagi domba yang disembelih beri hormat padanya. 我们来同心祷告。Mari kita bersatu dalam doa. 慈爱的天父上帝，爱我们的主耶稣基督，我们何等感谢你，在今天晚上，你赐给我们有这机会来敬拜赞美你，来聆听你的真理，也要来献上我们的祈祷。主啊，求你施恩给我们，求你不断来帮助我们。虽然在我们每天日常生活当中，我们时常被我们的生活的忙碌忘记了亲近主，但是今天接着晚祷会，我们要再次的改过自新，求圣灵恩膏膏抹我们每个人，使今天我们借着聆听主你的真理，我们的里面再次更新，也主举所谓帮助我们，施恩给讲道的人、翻译的人，使他们可以好好的传讲你的心意，使大家听到了都得到帮助，灵命也可以更长进。我们把今天晚上的晚祷会完全交托祷告，奉靠主耶稣的名求，阿们。Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Merupakan anugerah dari Tuhan kita dapat berjumpa kembali di kebaktian doa malam ini. 今天的晚祷会能再一次与大家见面，乃是上帝的恩典。 Dan kita akan mendengar lanjutan renungan sesi yang kedua yang bertemakan janji perlindungan Tuhan. 我们将继续分享上周我们分享的诗篇91章，主题上帝保守的应许。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起来祷告。
Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa, karena sesungguhnya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di dalam jalan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, sesungguhnya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan kedua hamba-Mu ini Bapa untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tuhan, terima kasih karena setiap kami yang mendengarkannya Bapa, Engkau akan memenuhi hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga Bapa, kami bisa mendengarnya, meresapinya Tuhan, dan Bapa setiap ayat-ayat dan setiap berita kebenaran-Mu ini Bapa masuk di dalam hati, memenuhi pikiran kami Tuhan, dan membuat kami Bapa semakin kuat untuk berjalan di dalam Engkau ya Bapa, berpegang hanya kepada Engkau. Tuhan terima kasih, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Biasanya untuk masa-masa sekarang ini, kita sudah sibuk dengan persiapan untuk menyambut Imlek. 通常在这个时期，我们已经忙着准备迎接农历新年。 Baju baru sudah dibeli, rumah sudah dibersihkan dan sudah ditata rapi, berbagai macam kue Imlek sudah ada, dan makanan untuk Sasak Me juga sudah mulai dipersiapkan. 我们买了一些新衣服，并且打扫布置了我们的房子，甚至购买了许多糕点和饼，还准备了除夕的晚餐。 Tapi tahun ini lain daripada yang lain. Kita sepertinya tidak ada mood untuk merayakan Imlek karena memang belum diperbolehkan untuk saling paijia. 但是今年与往常不一样，我们似乎没有心情来庆祝这农历新年，因为其实我们不被允许到彼此的家拜访。 Maka jauh-jauh dari jauh-jauh hari, orang-orang sudah saling mengirim pesan seperti berikut. 因此，人们早早就彼此发送了这样的信息。 Imlek 2021, aku ke rumahmu, kamu deg-degan. Kamu ke rumahku, aku jadi panik. Maka baikkan di rumah saja ya. 农历新年2021年，我去你家，你提心吊胆；你来我家，我坐立不安。那好吧，我们就各自待在自己的家好了。 Apakah kita masih ingat perayaan Imlek tahun lalu merupakan pangkal merebaknya virus corona di Wuhan yang kemudian menjadi pandemi global? 我们是否还记得去年当我们庆祝农历新年的时候，武汉就成了新冠肺炎的起初爆发点，最终成了全球的疫情。 Jumlah kasus corona di dunia masih belum menunjukkan penurunan angka infeksi. 世界上被感染病情的人到现在还未减少。 Total hingga hari ini, virus corona telah menginfeksi lebih dari 91 juta jiwa di dunia. 直到今天，这病毒已经在世界上感染了超过9100万的人， 1 juta lebih diantaranya meninggal dan sembuh 65 juta jiwa. 其中有100万的人已经死亡，还有6500万的人已经康复了。 Orang-orang di dunia ini berjalan dalam harapan yang tidak pasti. 当今世界的人都怀着一个不确定的希望， Karena walaupun sudah adanya vaksin COVID, tetapi sudah muncul lagi varian baru yang lebih menular. 因为即使有了新的疫苗，但又出现了具有传染性的新种类型的病毒。 Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan karena Tuhanlah sumber pengharapan dan penghiburan. 但是，身为上帝的儿女，我们仍然抱着盼望，因为上帝是希望和保守的源头。 Charles Spurgeon mengatakan bahwa tidak ada mazmur yang lebih menghiburkan daripada Mazmur 91. Charles Spurgeon 说：“没有任何诗篇比诗篇91篇更加令人感到安慰。” Pesan Mazmur 91 sangat jelas. Tuhan melindungi mereka yang percaya kepadanya. 诗篇91篇的信息是很清楚的，就是上帝保守那些信靠他的人。
Maka alasan kita dapat memiliki keyakinan dan ketenangan di tengah dunia yang sedang kacau ini adalah karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan gagal melindungi mereka yang percaya kepadanya. 因此，我们能够在这混乱的世界中，仍然拥有信心和平安的原因是，因为我们知道上帝将不失败的保护信靠他的儿女。 Mazmur 91 memberikan pada kita kepastian janji perlindungan Tuhan. 诗篇91篇给了我们上帝应许保守我们的确据。 Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 kita akan baca bersama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 我们一起来读诗篇91章14到16节。神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵；我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。” Bagaimana kita bisa mempercayai janji perlindungan Allah? 我们要如何相信上帝保守的应许呢？ Di dalam 3 ayat terakhir ini, kita mendengar Tuhan Allah sendiri yang berbicara. Ini adalah Tuhan Allah sendiri yang membuat janji. 我们在最后的3节经文里能看到，我们听到上帝亲自说话，是他亲自立下的应许。 Nah, janji ini adalah milik orang-orang yang percaya padanya. 这应许是属于那些信靠他的人。 Orang yang bagaimana yang disebut orang-orang yang sungguh percaya kepadanya? 什么样的人能称为信靠他的人呢？ Ini dapat dijelaskan dalam 3 cara. 我们能以3种方式来解释。 Orang yang percaya pada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. 那些相信上帝的人，并且亲近上帝的人， Itu berarti orang yang memilih untuk berpegang erat padanya dan tidak akan membiarkannya pergi dan juga tidak akan pergi meninggalkan Tuhan. 这意味着是那些选择坚持并且不放弃上帝的人。 Orang yang percaya pada Tuhan itu mengenal namanya. 那些相信上帝的人知道他的名。 Mengenal nama Tuhan berbicara tentang hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. 知道上帝的名意味着与上帝有亲密的个人关系。 Berarti orang ini memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan tidak hanya tahu tentang Dia. 这意味着这个人与上帝有亲密的个人关系，不仅仅是知道他。 Terakhir, di dalam orang yang mempercayai Tuhan, dikatakan orang ini adalah orang yang berseru kepada Tuhan. 第3点，最后就是那些相信上帝的人，就是呼求上帝的人。 Itu berarti orang yang berdoa dengan terus berseru kepadanya dengan iman. 这意味着是那些一直呼求、祷告、向上帝祷告的人。 Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 juga kita dapat melihat 8 janji perlindungan di dalamnya. 在诗篇91章14到16节，我们能看到有8个保护的应许。 Pertama dikatakan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, aku akan menjawab, aku akan menyertai, aku akan meluputkan, aku akan memuliakan, aku akan mengenyangkan, aku akan memperlihatkan. 我要搭救他，我要把他安置在高处，我会应允他，我要与他同在，我要拯救他，我要使他尊贵，
我要使他饱足，我要向他显明。 Sungguh suatu janji yang luar biasa. 这是多么奇妙的应许！ Kadang kita merasa beban kekristenan itu terletak di pundak kita. 有时候我们感觉到，身为基督徒，那些负担是在我们的肩上。 Tetapi itu tidak benar. Apa yang kita lakukan itu dimampukan oleh apa yang Tuhan akan lakukan dari awal sampai akhir. 这并不是对的，因为我们能做的一切，都是因为上帝从头到尾已经赐给我们能力了。 Tuhan tidak akan gagal melindungi mereka yang percaya kepadanya. 上帝对那些信靠他的人的保守是不会失败的。 Ada satu kesaksian nyata 有一个真实的见证， dari seorang pendeta Korea dari gereja Injili Yoido. 就是优一豆教堂的一位牧师。 Ketika pada masa itu kaum komunis memasuki Korea Selatan, 当时共产党进入了南韩， pemerintah telah mencoba menghapuskan kekristenan. 政府就企图要消灭基督徒。 Sekitar 500 orang pendeta telah terbunuh dan 2.000 gereja telah dibakar habis. 有500位的牧师被杀了，还有2000间的教堂被毁烧了。 Banyak pendeta yang melarikan diri. 很多的牧师都逃跑了， Tetapi ada satu pendeta yang mengambil keputusan untuk tetap melayani jemaatnya. 但是有位牧师决定留下来服侍他的会友。 Pada siang hari dia bersembunyi di sebuah gua di lereng gunung dan pada malam harinya dia kembali ke kota untuk melayani jemaat. 在白天，他就在一个山上的洞口里休息；在晚上，他就出来服侍他的会友。 Pada suatu malam di musim dingin terjadilah suatu badai salju yang tebal sehingga dia kehilangan arah. 在有一个冬天的夜晚里， Dengan- 下了很大的雪，所以他不能出去。 Dengan mati-matian dia mencari jalan menuju ke kota kecil itu, tetapi tetap dia kehilangan arah. 他尽力的寻找路可以往那城市去，但是他仍然迷路了。 Ketika sudah larut malam, Bapak pendeta ini sudah kedinginan, lapar dan sangat lelah. 当夜已经很深了，他已经很累、很困、很饿， Tetapi dia belum bisa menemukan kota itu. 但他仍然找不到那个城市。 Maka pendeta ini berlutut dan berdoa. Dia katakan, Tuhan Yesus, hidup dan matiku ada di tangan-Mu. Kuserahkan diriku ke tangan-Mu. 他就跪下来向上帝祷告：主啊，我的生死都在你的手里，我把我的生命交托在你的手中。 Aku percaya pada janji perlindungan-Mu untuk menjaga dan memeliharaku. 我相信你保守的应许来看顾保守我。 Saat ini aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain berbaling di atas salju dan tidur. 这时我已经无能为力了，我只能躺在冰雪上睡觉。 Datanglah ya Tuhan, naungilah dengan sayap-Mu dan selimutilah aku, lindungilah aku sepanjang malam. 求你来，让我在你的荫庇下，用你的翅膀遮盖我。求你看顾保守我。 Karena kelelahan yang amat sangat, maka Bapak pendeta itu segera tertidur dengan nyenyak sekali. 因为过度的疲劳，他就睡着了。 Dan ketika dia bangun pada pagi harinya, dia merasa sangat hangat dan empuk. 就在隔天早上，当他起床的时候，他觉得很温暖，也很柔软。 Ketika dia membuka matanya, dia melihat seekor macan yang besar tidur dan meringkukkan tubuhnya untuk menaunginya. 他就看到有一只老虎睡在他的身边，把他保护在他的荫下。 Sehingga Bapak pendeta ini tidak mati kedinginan di atas salju. 所以这牧师就不冻死在冰雪之中。 Pada saat itu dia merasakan Roh Kudus memenuhinya dan hatinya sangat
sangat merasa syukur kepada Tuhan. 当时他觉得圣灵充满他，他也深深的感到感恩。 Sesungguhnya janji perlindungan Tuhan itu begitu nyata. 其实上帝保守的应许是多么的真实。 Begitu melihat pendeta ini sudah bangun, si macan dengan jinaknya melangkah pergi dan menghilang di dalam kejauhan. 当这老虎看到这牧师睡醒了，他就乖巧的走开了。 Mazmur 91 tidak menawarkan kepada kita kehidupan yang bebas masalah. 诗篇91篇没有应许我们没有困难的生活。 Mazmur 91 menawarkan kita perlindungan penuh dari Tuhan di dalam kesesakan. 诗篇91章应许我们在困难中，上帝完全的保守。 Karena di dalam ayat 15 kita baca bersama-sama, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 在第15节，我们一起来读：他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。 Ayat ini tidak mengatakan Tuhan akan mencegah masalah terjadi pada kita, tetapi Dia akan menyertai kita dalam kesesakan. 这经节告诉我们，上帝不会阻挠事情发生在我们的身上，但是在我们困难的当中，上帝必定与我们同在。 Perlindungan mutlak Tuhan bukanlah dari kesesakan, tetapi dalam kesesakan. 上帝绝对的保守不是来自于困难，但是在困难当中。 Pendeta Benny Solihin mengatakan persoalan besar yang kita alami seringkali menjadi pintu masuk yang akan menghantar kita melihat kebesaran Tuhan. Benny Solihin 牧师说，我们所遇到的重大的问题，通常成为了带领我们看到上帝伟大作为的入口。 Apakah kita tahu apa yang dilakukan Tuhan untuk menyertai kita dalam kesesakan? 我们是否知道，在我们痛苦患难当中，上帝为我们做了什么吗？ Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha tahu dan berdaulat. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami kesesakan? 他是全能、全知、有权柄的上帝，他怎么会遭遇到困难呢？ Inilah jawabannya. 这就是答案。 Yesus mengambil tubuh manusia dan menjadi manusia sama seperti kita. 耶稣道成肉身，成为了和我们一样的人。 Dia hidup 33 tahun sebagai orang benar dan tanpa cacat celah. 他在世上活着的33年，都是一个完美无缺的正义人。 Tetapi dia mengalami pengkhianatan, dipersalahkan, ditolak, dihina, diperlakukan tidak adil. 但是他被出卖、被拒绝、被指责、被侮辱，也被不公平的对待。 Dia mengalami penganiayaan dan rasa sakit yang sangat besar lewat penyalipan. 他通过十字架遭受到了极大的痛苦和逼迫。 Kenapa dia harus melakukan itu? 他为什么要这么做呢？ Untuk memberitahu kita bahwa dia tahu apa yang sedang kita alami. 这是为了让我们知道，他了解我们正在经历的一切。 Dia mengalami kesesakan yang kita alami. 他经历了我们经历的所有困难， Bahkan dia mengalami rasa sakit ratusan kali lebih daripada yang kita alami. 甚至他承受的困难比我们多数百倍。 Dia sempurna dan tanpa celah, namun dia menderita lebih dari apa yang akan pernah kita derita. 他是完美无缺的，但是他所受的苦远超过我们曾经经历过的苦。 Dan karena itu hari ini kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia bersama kita dalam kesesakan. 因此，我们今天可以以信心的说，他在困难中与我们同在。 Tapi bukan hanya hal itu yang menakjubkan tentang Yesus. Dia tidak hanya bersama kita dalam kesesakan, tetapi dia melindungi kita. 但是耶稣奇妙的是，不仅仅这是
他不仅与我们同在，在 Bagaimana- 患难中，他也看顾保守我们。 Ya, bagaimana caranya? 通过怎么样的方式呢？ Dengan cara menjadi pengganti kita. 就是通过成为我们的替身。 Kita masih ingat di dalam perumpamaan induk burung pada ayat keempat. 我们还记得第4节中讲的母鸟的预言吗？ Dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi kita di bawah kepak sayapnya. 他说我们必定在他的翅膀下被保护。 Tahukah Anda bagaimana induk burung melindungi anak-anaknya? 你知道母鸟是如何保护它的小鸟吗？ Bagaimana induk burung melindungi anak-anaknya dari hujan? 母鸟是如何保护小鸟，让它们免受雨淋吗？ Dia sendiri akan menjadi basah. 它自己就被淋湿了。 Bagaimana dia melindungi mereka dari terik sinar matahari? 它如何保护它们，让它们不受热晒呢？ Dia sendiri menjadi panas. 它自己被晒热了。 Bagaimana dia melindungi anak-anaknya dari pemangsa? 它如何保护它孩子不被捕食者吃呢？ Dia sendiri dulu yang akan dimangsa. 它自己首先被吃了。 Dia menempatkan dirinya di antara anak-anaknya dan segala sesuatu yang jahat. 他将自己处于自己的孩子与所有坏事的之间， Dia menanggungnya pada dirinya sendiri. 他自己承担了一切。 Apakah Anda melihat apa yang terjadi? Inilah yang dilakukan oleh Yesus. 你看到发生了什么吗？这就是耶稣为我们做的事。 Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 13 ayat 34. 耶稣在路加福音13章34节中说： Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差传到你这里来的人。我多次愿意积集你儿女，好像母鸡把小鸡积集在翅膀底下，只是你们不愿意。 Ini perkataan yang luar biasa. 这是一句很非凡的词。 Konteks dari ayat ini adalah penghakiman Yerusalem akan dihakimi karena dosa dan kesalahan mereka. 这经节的背景是审判，因为耶路撒冷因他们的罪将被审判。 Tuhan Yesus rindu melindungi mereka seperti induk burung yang melindungi anak-anaknya. 耶稣就如母鸟一般的保护他们。 Yesus berkata jika mereka percaya kepadanya, jika mereka menaruh iman mereka kepadanya, Ia akan menyelamatkan mereka dari penghakiman. 耶稣说：“若他们相信他，若他们信靠他，他就必定从审判中救赎他们。 Bagaimana caranya? 以什么样的方式呢？ Dengan mengambil penghakiman atas dirinya sendiri. 就是将审判放在他自己的身上， Begitulah cara Dia melindungi kita. 那就是他保护我们的方式。 Yesus menanggung murka Allah sepenuhnya dalam dirinya. Dia menanggung salib demi kita. 耶稣完全的承担上帝的愤怒，他为我们背起了十字架。 Dia mengambil apa yang pantas kita terima dan memberikan kita apa yang adalah milik Dia. 他拿走了我们本应该受的，也赐给了我们本应该属于他的。 Yesus adalah satu-satunya manusia yang sempurna, yang pernah hidup, tetapi Ia mati dengan begitu menyedihkan bagi kita. 有史以来，耶稣是唯一完美完全的人，但是他却为我们死得那么狼狈。 Yesus adalah satu-satunya pribadi yang benar-benar percaya kepada Tuhan tanpa celah, tetapi Ia mengalami semua hal buruk di dalam hidupnya. 耶稣是唯一真正毫无瑕疵、真正相信上帝的人，但是他在一生中却经历了很多的不幸。
Kenapa dia mau menanggung semua itu? 为什么他愿意承受这一切呢？ Karena dia tahu bahwa melalui penderitaannya kita disambut masuk ke dalam keluarganya. 因为他知道通过他受的苦难，我们将被欢迎进入他的家中。 Kita diampuni, kita diadopsi, dan kita menjadi pewaris kerajaan kekal karena apa yang Yesus alami. 我们被饶恕，也成为了嗣子，甚至成为了永恒国度的继承人。 Dan itulah sebabnya hari ini kita dapat hidup dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada yang akan terjadi pada mereka yang percaya kepada Tuhan selain apa yang pada akhirnya adalah baik. 因此，今天我们可以充满信心的生活。我们相信，无论发生什么事，在那些信上帝的人身上，最终都会带来好处。 Bahkan ketika tampaknya Tuhan melawan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan ada di pihak kita. 即使有时候好像上帝在反对我们，其实上帝仍然站在我们这边。 Salib Kristus memastikannya. 基督的十字架证明了这一切。 Salib Kristus memberikan jaminan bahwa Tuhan tidak akan gagal melindungi mereka yang percaya kepadanya. 耶稣的十字架是上帝保守那些信他的人的切记。 Bapa Surgawi adalah pelindung kita. 我们的天父是我们的守护者， Dia tidak akan membiarkan hal yang buruk terjadi pada anak-anaknya tanpa seizinnya. 他必不将坏事发生在我们的身上，若不是他允许， Kita akan sampai ke tujuan yang telah Ia tetapkan. 我们将会抵达我们的目的地。 Kita tidak akan mati sampai tujuan kita di bumi ini selesai. 我们在完成我们在世上的目的之前，我们是不会死的。 Ini adalah janji dari Mazmur 91. Kita bisa hidup dengan damai dan penuh keyakinan karena Tuhan tidak akan gagal melindungi mereka yang percaya kepadanya. 这是诗篇91章的应许，就是我们可以平安和充满信心的活着，因为上帝不会失败的保护那些信靠他的人。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起同心祷告。 Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Sesungguhnya Bapa, di dalam Mazmur 91 ini, Engkau semakin memantapkan hati kami Tuhan, bahwa Engkau adalah pelindung dan pemelihara kami Tuhan, dan Engkau adalah Tuhan yang senantiasa ada untuk kami. Terima kasih ya Bapa, kepadamu-lah Tuhan kami percaya, dan kepadamu-lah kami bergantung, dan kepadamu-lah kami menyerahkan hidup dan mati kami. Tuhan terima kasih Bapa, karena Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami sendirian, karena Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati sukacita Imlek. 耶稣基督祝福我们，再见。谢谢苏思慧牧师的讲道，希望借着主的话语可以帮助我们每个人。Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sumiwi. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian. 我们还未进入代祷之前，我们先唱《告诉耶稣》。Sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Beritahu Yesus. 在你心中若有时间流离，你当告诉耶稣，你当告诉耶稣。在你心中若有何等悲哀，你当快告诉耶稣。你当告诉耶稣，你当告诉耶稣，耶稣实在有慈爱。你不必疑惑，你也不必惧怕。
怕，你当快告诉耶稣，在你心中若有含泪痛苦，你当告诉耶稣，你当告诉耶稣，在你心中若有诸般罪恶，你当快告诉耶稣，你当告诉耶稣，你当告诉耶稣，耶稣实在有慈爱，你不必疑惑，你也不必惧怕，你当快告诉耶稣，在你心中若有惧怕缠绕，你当告诉耶稣，你当告诉耶稣，在你心中若有明了忧虑，你当快告诉耶稣，你当告诉耶稣，你当告诉耶稣，耶稣实在有慈爱，你不必疑惑，你也不必惧怕，你当快告诉耶稣。Jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus, di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesusmu kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Jika hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesusmu kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Dan kita akan memberitahu ini kepada Yesus melalui pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita sebelumnya kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Kita juga bersyukur karena kemuliaan Tuhan sehingga kita masih dapat tetap beribadah dan melayani Tuhan. Kita juga tidak lupa berdoa, kita bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka suara kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Tuhan yang pantas untuk layak untuk diagungkan. Engkaulah Tuhan yang berdiri mengarungi setiap bangsa-bangsa alam semesta ini. Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan diagungkan. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih senantiasa menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami percaya Tuhan atas kasih kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami masih tetap dapat beribadah dan melayani-Mu Tuhan, melayani Sang Raja di atas segala, Sang Tuhan yang pantas untuk dipuji, diagungkan, dan disembah ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, dalam setiap pekerjaan yang bisa kami lakukan. Dan kami percaya Engkau masih tetap akan memimpin kehidupan kami ke depan. Dan senantiasa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur hanya kepadamu. Engkau yang pantas dan layak untuk dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Kita juga berdoa bersyafaat untuk
bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kita berdoa kiranya Tuhan yang melindungi bangsa negara Indonesia ini senantiasa dalam kendali Tuhan, dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini, sehingga ada pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi wabah penyakit sekalipun. Kita berdoa supaya Tuhan mematahkan niat jahat bagi orang-orang yang memiliki rencana untuk mengambil keuntungan atas kondisi mana bahaya wabah penyakit yang sedang terjadi ini. Kita juga doakan bagi pemerintahan Indonesia ini dapat memperbaiki kelemahan dalam penanganan pandemi, yaitu minimnya tes, pelacakan, dan isolasi kasus dalam wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang pimpin sertai, mari kita buka suara untuk bangsa Indonesia ini. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mau berserah kepadamu atas bangsa dan negara Indonesia ini, kepadamu Tuhan. Kami melihat Tuhan, pandemi ini masih belum berlalu. Pandemi ini setiap hari masih memakan semakin banyak korban maupun banyak orang yang meninggal Tuhan. Hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kendali atas setiap kondisi pandemi yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan. Kiranya hanya kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga negara kami ini Tuhan memiliki satu kekuatan dan pengharapan daripada-Mu saja Tuhan, untuk melewati masa-masa sukar ini Tuhan. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan, Engkau yang memutuskan, Engkau yang mematahkan, Engkau yang menghapuskan setiap niat jahat dari orang-orang yang memiliki niat jahat, yang memiliki rencana untuk mengambil keuntungan dalam kondisi wabah pandemi penyakit ini Tuhan. Kami juga doakan Tuhan untuk pemerintah yang ada baik di pusat maupun daerah, di dalam memperbaiki kelemahan dalam penanganan pandemi dengan kekurangan daripada tes, baik pelacakan ataupun isolasi dalam kasus para penderita COVID-19 ini. Ya Tuhan yang memimpin para pemerintah diberikan hikmat, keuletan, dan kesungguhan untuk memperbaiki dalam proses pemulihan, pengobatan dalam pandemi wabah penyakit COVID-19 ini. Tuhan, Engkau dengar doa kami Tuhan, dan Engkau pulihkan bangsa dan negara Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Kita juga berdoa untuk gereja kita, dan secara khusus untuk gereja Metodis di Indonesia ini. Kita berdoa untuk bishop kita, untuk ketua kontak kita, untuk para DS dan pimpinan jemaat yang melayani di gereja Metodis Indonesia, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani di kondisi situasi seperti sekarang ini. Kita juga doakan untuk pelayanan online yang dikerjakan di setiap gereja Metodis Indonesia ini selama pandemi ini. Dan kita doakan supaya seluruh gereja dan umat Tuhan yang ada di negara ini agar senantiasa mendapat perlindungan daripada Tuhan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kita buka suara, kita berdoa untuk gereja Metodis Indonesia. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mau serahkan Tuhan untuk rumah-Mu Tuhan, untuk tempat melakukan pelayanan penginjilan-Mu Tuhan, yaitu gereja Metodis Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang pimpin sertai, Engkau yang berkati para bishop, ketua, kontak pengembangan kami, para DS, pimpinan distrik kami Tuhan, setiap pimpinan jemaat dan para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil yang melayani di gereja Metodis Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan dalam melayani di dalam kondisi pandemi ini, sehingga kami benar-benar mendapatkan solusi di dalam menjangkau domba-domba daripada-Mu yang telah Engkau serahkan kepada kami untuk kami gembalakan ini Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk setiap pelayanan online yang dikerjakan di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, ide-ide yang baru Tuhan di dalam pelayanan online ini, supaya pelayanan online ini semakin efektif di dalam menjangkau lebih banyak jiwa kepada-Mu Tuhan.
Kami juga serahkan kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau yang melindungi setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada di seluruh gereja ini Tuhan, supaya dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit yang ada. Kiranya ada senantiasa Engkau yang mengutus malaikat Tuhan yang menjaga dalam melindungi setiap kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau Tuhan yang berbelas kasihan, yang memegang janjinya dan memimpin setiap kehidupan gereja-Mu Tuhan. Dan kiranya gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang membawa terang dan garam daripada-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita juga berdoa untuk para remaja kita, untuk setiap remaja yang ada di Mentoris ini semakin bertumbuh dalam kerohanian, dalam persekutuan online yang dilakukan setiap hari Minggu malam. Kita juga doakan kiranya Tuhan menolong setiap anak remaja kita dalam studi mereka. Kita tahu sekarang mereka studi melalui daring yaitu online, dan kiranya mereka tetap setia, tetap ulet di dalam studi mereka, di dalam mengerjakan tugas mereka di rumah, dan mereka tidak bermalas-malasan. Kita juga doakan supaya selama para remaja selama di rumah ini, mereka semakin harmonis dan dekat dengan keluarga mereka, dengan patuh kepada nasihat orang tua mereka, berbakti kepada orang tua mereka, dan juga hidup baik dengan saudara-saudari mereka. Kita buka surah, kita doakan untuk para remaja di Mentoris ini. Bapa kami yang di surga, kami juga serahkan Tuhan untuk setiap pertumbuhan anak-anak remaja di gereja Mentoris ini Tuhan. Kami tahu masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak remaja, sementara mereka akan memasuki usia dewasa. Tapi masa peralihan ini adalah masa yang penuh dengan tantangan, masa kehidupan mereka yang kadang-kadang mereka tidak mapan, mereka mudah diombang-ambingkan oleh kondisi zaman, oleh teknologi, oleh hiburan yang ada di luar ini Tuhan. Oleh karena hari ini Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan, supaya setiap remaja yang dikasih oleh Tuhan, mereka tetap dipulihkan oleh Tuhan, mereka tetap dijaga oleh Tuhan dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan, mengikuti persekutuan online setiap Minggu malam Tuhan. Dan mereka juga tetap setia untuk bersaat teduh, baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, menghidupi kehidupan firman Tuhan dalam setiap sendi kehidupan mereka. Kami juga serahkan kepada mereka kepada-Mu Tuhan dalam masa-masa studi mereka, masa-masa belajar mereka. Pada kondisi pandemi ini, mereka harus melakukan studi secara daring, yaitu secara online setiap harinya. Tuhan berikan kepada mereka kesabaran, ketekunan, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran secara online ini dengan baik, dan mereka bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan dari guru sekolah dengan baik, dan mereka bisa mendapatkan hasil pembelajaran mereka, dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk kehidupan mereka setiap hari di rumah ini, mereka masing-masing Tuhan. Mereka yang setiap hari bertemu dengan saudara mereka, orang di rumah mereka, baik dengan orang tua, ayah ataupun ibu, kakek nenek, tante, bibi, paman, ataupun siapapun yang ada di rumah mereka. Kiranya Tuhan memberikan keharmonisan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka menjadi orang yang patuh kepada nasihat orang tua, yang menghormati orang tuanya, yang bisa mengayomi setiap keluarga, baik kakak, adik, ataupun abang mereka. Dan mereka senantiasa bisa membagikan kasih dan terang daripada-Mu Tuhan. Dan hidup mereka Tuhan, mereka tetap bisa mengalahkan zaman ini dan hidup berpadangan dengan firman Tuhan saja. Dan mereka senantiasa memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kiranya Engkau senantiasa tetap memberkati setiap remaja yang di dalam Tuhan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. 我们来站起来. Sebelum kita menutup
ibadah doa malam kita. Kita mau berdoa untuk pribadi, lepas pribadi kita. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk terus beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kita juga doakan kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir dalam hidup dan keluarga kita. Dan kita juga berdoa kiranya iman kerohanian kita setiap hari, semakin hari boleh terus bertumbuh dan giat bekerja melayani bagi Tuhan. Kita berdoa pribadi kita ambil masa ini dengan baik.亲爱的天父上帝，爱我们的救主，感谢主，谢谢你已经倾听了我们的一切的祈求祷告。我们相信主，你已经把最好的赐给我们，你也将最好的时间来应应一切我们所祈求的祷告。当我们软弱的时候，当我们好像无法向你祈求的时候，你也是圣灵来使我们力量向你祈求祷告。我们也相信，我们仰望，我们把这一切我们所献上的祈祷、仰望、交托、祷告，奉靠主耶稣名求，阿们。Mari kita tutup ibadah kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami, 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日有的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离险恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。请坐下，默祷。阿门。散会，上帝祝福大家。